तीसरी पोजीशन मुसाबिक़े हिफ्ज़ कुरान करीम में जिन्होंने हासिल की है मोहम्मद सलमान साहब, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। शुक्रिया ए हाफिज़ो इसका रहो करते। मुसाबिक़े हिफ्ज़ कुरान करीम में दूसरी पोजीशन हासिल की है और उस प्यारे प्यारे बेटे का नाम है मोहम्मद याहिया, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। हिफ्ज़ कुरान के लिए अल्लाह ने तुमको चुना। 10 अजीजों फर्स्ट प्राइज वाले हमें बोलना नहीं पड़ेगा, वो खुद चलता हुआ स्टेज तक आएगा। बिस्मिल्लाह, नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर। हौसला 10 अजीजों की सिफारिश का तुम्हें मुसदा मिला। इससे बढ़कर हिफ्ज़ कुरान का भला क्या हौसला। मिल गया है रब को 10 आसरों को आसरा। मिल गया है रब से 10 आसरों को आसरा। हिफ्ज़ कुरान के लिए अल्लाह ने तुमको चुना। शुक्रिया ए हाफिज़ो इसका रहो करते अदा। हिफ्ज़ कुरान के लिए अल्लाह ने तुमको चुना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बल इत्तबअ अल्लज़ीना ज़लमू अहवाअहुम बिग़ैरि इल्म। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बल इत्तबअ अल्लज़ीना ज़लमू अहवाअहुम बिग़ैरि इल्म फमन यहदी मन अज़ल्ल अल्लाह वमा लहुम मिन नासिरीन। फ़अक़िम वजहक लिद्दीन हनीफ़ा फ़ित्रतल्लाहि अल्लती फ़तरन्नास अलैहा ला तब्दील लिख़ल्क़िल्लाह ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून। मुनीबीन इलैहि। सूरतुर रूम उतलुमा। ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम। पढ़े यहाँ और कहीं है। और आगे भी है ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून। बारहवें पारे में जी या साहिबई सिजन याद है जी पढ़िए। या साहिबई सिजन अरबाबुम
المتفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن سورة هود जी سورة يوسف क्या है ना या ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناस لا يعلمون और एक जगह ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم वालमों के बारे में वालमों में जी आयत पढ़िए إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا سورة التوبة ठीक بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا para ومن يقنط سورة فاطر अगला सवाल أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وزروع ونخل طلعها هضيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم لوط المرسلين. صدق الله العظيم. شاباش 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 ما شاء الله. الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة
وأنبتت من كل زوج بهيج بارك الله فيك صدق الله العظيم GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज। तिजारत के ख्वाहिशमंद हजरात को हम मुकम्मल ट्रेनिंग देते हैं। हमारे साथ तिजारत करके भरपूर पैसा कमाएं। उलमाए किराम, हुफ्फाज, डॉक्टर्स और मेडिकल वालों के लिए खुसूसी रियायत। तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें। कासमी हज उम्रह टूर्स एंड ट्रेवल्स हज उम्रह और दीगर मुकद्दस मुकामात की जियारत का भरोसेमंद मरकज। हज उम्रह जाने के ख्वाहिशमंद हजरात स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर कॉल करें।